ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಣಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕ 33 ಅಂಬರೀಷಚರಿತಂ ವೃತ್ತಂ ವಸಂತತಿಲಕ ವೈವಸ್ವತಾಖ್ಯ ಮನುಪುತ್ರ ನಭಾಗಜಾತ ನಾಭಾಗನಾಮಕ ನರೇಂದ್ರ ಸುತೋಂಬರೀಷಃ ಸಪ್ತಾರ್ಣವಾವೃತಮಹೀದಯಿತೋಪಿ ರೇಮೇ ತ್ವತ್ಸಂಗಿಷು ತ್ವಯಿ ಚ ಮಗ್ನಮನಃ ಸದೈವ त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देवनचिराद् अभृता प्रसादं येनास्य याचनमृतेऽप्यभिररक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारं सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुपष्टिकोटीं तत्रातपारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं वृतश्च स नृपेण परार्तिशीलो मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विधास्यन् राज्ञातपारणमुहूर्तसमाप्तिकेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदत दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् कुधो धृतजटो कृत्यां च ताम् असिधरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतेर्नपदाच्च कम्पे त्वद्भक्तपादमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु बियास पश्यन् विश्वत्रचक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चं कक्कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्तं प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत्समेत्य मुनिना सगृहीतपादो राजापसृत्य भवसत्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द।